आसंतु शुणिबा गल्प सहर ओ मफसल। गाल्पिक उदयनाथ षडंगी। उपर हाकिमंकठारु आदेश पाई नित्यांत अनिच्छा सत्वे जगदीश बाबू मफसल को जीवापाई लुगापटा बंधाबंधी कले। केउ निपट धोया अंचलर साहाय्य केन्द्र आजन्म सहरवासी जगदीश बाबूंक पक्षरे सेठारे जाई कार्य करिबा एक प्रकार असंभव। खाइबा पीबारे असुविधा, सांगसाथीर अभाव, स्वास्थ्य भांगी पड़िबार संभावना, ए सबु सत्वे जगदीश बाबू आज मफसल जीवाकू बाहरिचंती। पिलादिनु से निर्भीक स्वाधीन मतवादी बोली तांकर बेस ख्याति थिला। बापा भाईंक कथा से जीवन रे बहुत एड़ी देई आसीछंती। स्कूल कॉलेज रे अध्यापक मानंकु बेस फांकी देइछंती। तथापि चाकरी जीवनर प्रथम मोहरे उपर हाकिमंकर ए अन्याय आदेश अमान्य करिबा तांक पक्षरे एका बेलके असंभव बोली से मने कले। सहरर सुख स्वाच्छंद्य केते दिन पाई अंततः बलिदेई से निजर बेश पोशाक, स्टोव, चा बिस्कुट, लुगापटा बहु परिमाण धरी एकमात्र चपरासी सहित सहर छाड़िले। एकादिक्रमे 36 घंटा काल रेल ओ बलद गाड़ी रे यात्रा करी जेतेबेले से गोपालपुर साहाय्य केन्द्र रे पहुंचिले सेतेबेलकू तांको देह ओ मन एका बेलके भांगी पड़िछि। से स्थानर अवस्था, चारिआडर वायुमंडल, हजार हजार जीवंत कंकाळर दृश्य तांको अवश करि पकाइला। से केउठी आसी पहुंचिछंती, आखि आगरे कोन देखुछंती, एठार तांकर कर्तव्य कोन, एहा से केते समय पई आदौ बुझी पारले नहीं। चपरासी और स्थानीय तलिया कर्मचारी बराद मुताबक से निजर नित्यकर्म सारी जेतेबेले तंबू भितर बाहर को आसिले सेतेबेलकू तांका मन और आखि टिके स्थिर हो जाइथिला। तथापि से आगरे जो दृश्य देखिले ताहा विश्वास करिबा तांका पक्षरे सेते सहज होई उठिला नहीं। जगदीश बाबू बहुत उपन्यास गल्परे गरीब भिकारींक कथा पढ़िछंती। सिनेमा थिएटर बहुत कांगाळंकु देखिछंती। सहर रे मध्य बहुत मागंतांक दुखरे विचलित होई समय समय रे पैसा अधलाय देइछंती। मात्र ए दृश्य जे से सबु एका बेलके बाहरे, एमाने तो गरीब भिकारी नुहंती। दारिद्र्यर एपरि विकट नग्न मूर्ति से तो केबे कल्पना भी कर नथिले। सेतेबेलकू मुठी चाउल दिया जाउथिला। से देखले केवल चम छाउणी कंकाळ गुड़ाए जेपरी मेड़ी होई टणाउटरा लगाइछंती मुठाए चाउल नेबा पाई। गोटाक ऊपर गोटाए पड़ी जो असभ्यतार परिचय देउछंती ताहा जगदीश बाबूंक मनरे जेपरी घृणा उद्रेक कला सेहीपरि हृदय मध्य तरळाई देला। से अनेक समय ए दृश्य देखि न पारी अज्ञानतरे आखि दुईटा बुझी देइथिले। चाउल मुठाए मुठाए नहीं समस्ते फेरिले। भात रांधिबाकू समय काहीं, सांगे सांगे कंचा चाउल पाटी रे पुराई अनेक फेरु फेरु चाउल चोबाइबार लागिगले। किछि समय पई स्थानटा निरला होइगला। जगदीश बाबू देखिले जेउठारे कंकाळ भिड़ होइथिला सेठारे गोटे छोट पिला पड़ी रहिछि। से संभाଳି न पारी ता पाखकू गले। पिलाटीर शेष समय उपस्थित। भिड़ बेले बोधे 2-4 जण ताकू माड़ी दଳି देई जाइछंती। जगदीश बाबू कौन विचारी हठात सेठी बसी पड़ुथिले। केन्द्रर परिचालक कहिले, सौभाग्यर कथा, आज ये गोटे मात्र देखागला। जगदीश बाबू ता पर दिन तोटा भितर को बुली बाहरले। एठी सेठी होई हजार हजार भिकारी पोक माछी परी पड़िथिबार देखि से चमकी पड़िले। मनीष कौन एते असहाय होई पारे? मनीषर जीवन प्रति कौन एते दूर हतादर, एते दूर अयत्न करा जाई पारे? सामान्य जंदा पिंपुड़ीटाए गोड़े दली होईगले तो मन टिके हेले दबी जाए, किंतु एठार जे एते गुड़ाए मनीष पदवाच्य जंदा पिंपुड़ी गोड़ तले प्रति मुहूर्त दली पेशी हो जाउछंती। बाबू आउ टिके आगको गले। बोधुए माटीए मुंडरे हाथ दे बसिछि। आगर तार छोट पिलाटी घास ऊपर पड़ी रहिछि। पाखरे 2टा कुकुर खंडे कणी धरी सेमानकू हुरुड़ाइबार से व्यस्त। अदूररे किया भेड़ा बड़े गोटाए बिलुआ मध्य बड़ लोलुप दृष्टि से दिगकू चाहि रहिछि। जगदीश बाबू देखिले पिलार प्राणवायु बहुत आगरू उड़ीगलाणी। माँ पाखरे बसी ताकू आउंसी देउछि। मुठाए चाउल खंडिया कनारे आगरे थुआ। जगदीश बाबू कहिले, आउ बसी रहिछु काहींकी? से जे मरिगलाणी, ताकू नै जा नईकूले पकाई दे आसिबु। मरिगलाणी?
ମା ପାଟିରୁ ଏଇ ପଦକ ମାତ୍ର କଥା ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲିଗଲେ ସେଠୁ। ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୁଦା ଛାଇରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ବସିଛି। ତା କୋଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୋଡ଼ା। ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉଠି ଠିଆ ହେବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଆଗରେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହୋଇଯିବାରୁ ବୁଢ଼ା ତାର ସେ ପ୍ରେତ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇ ପୋଡ଼ାଟି ଦେଖାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ଏ କ'ଣ 1.5 ସେର ଚାଉଳ ହେବ ନାହିଁ? 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ସାଇତି ରଖୁଛି। ଏତେକ ପାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଗେଲିକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ବୁଢ଼ାଟି ପାଗଳ ବୋଲି ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଅନୁମାନ କଲେ। ତଥାପି ତା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତ ଗେଲି କାହିଁ? ପେଟ ବିକଳରେ କୌଣସି ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ଯେ ତାର 16 ଝିଅକୁ ପରକୁ ବିକି ଦେଇଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଫସଲର ମୂର୍ଖଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶୁଣିଲେ ଗେଲି କେବଳ 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅ। ନିଜର ପୋଡ଼ା ପେଟକୁ ନ ସମ୍ଭାଳି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରି କ୍ଷଣିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ବୁଢ଼ା ତାକୁ କେଉଁ ଦୂର ଗାଁରେ ବିକିଦେଇ 1.5 ସେର ମାତ୍ର ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋର ତ ଚୁଲିଚାଳ ନାହିଁ, ଅଘୋର ବାସ, ସେଠାରେ କି ଗେଲି ଭଳିଆ ଝିଅ ରହିବା ସାଜେ? ତା ମା ଯାଇଥିଲା, ତାର 2ଟି ଭାଇ ଗଲେ। ଶେଷକୁ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେତୁଟା ବର୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ବିକିଦେଲି। କ'ଣ କରିବି ବାବୁ, ମୋ ମନ ଯେ ଆଉ ଥୟ ହେଉ ନାହିଁ। ଗେଲି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୋ କୋଳ ଛାଡ଼ି ସେ ତ ଆଉ କାହା କୋଳକୁ ଯାଉନଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ କେତେ କାନ୍ଦୁନଥିବ। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଖ ଛଡ଼ା କଲିଟି? ତା କାନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମୋ କାନକୁ ଶୁଭି ଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ, ତାର ଜୁଳୁଜୁଳୁ ଆଖି ମୋତେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଚାଉଳ ପାଉଛି ତାକୁ ନ ଖାଇ ଏକାଠି ରଖୁଛି। 1.5 ସେର ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ ବାବୁ? ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ସହାନୁଭୂତିରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେ ଯେ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କାଳେ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଚାଉଳତକ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ବା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ, ସେହି ଭୟରେ ବୁଢ଼ା ଏତେ ଦୂରରେ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଉଳ ପୋଡ଼ାଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯତ୍ନରେ ସେ ଚାକି ଧରିଛି। ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମୁହଁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଟାଣିନେଲା। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋବର ସହିତ ନିଜର 1.5 ହାତ ଲମ୍ବା ଛିଣ୍ଡା ଦରଭା କାନିରେ ବଡ଼ ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁରାଉଛି। ଗୋବର ସେ କ'ଣ କରିବ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀଟି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ର ନ କହି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶେଷକୁ ବାବୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମନ କଥା କହିଦେଲେ। ସେ ଜବାବ ଦେଲା, ବାବୁ, ଇଏ ଯେ ଷଣ୍ଢ ଗୋବର, ଆକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ କଞ୍ଚା ମାଣ୍ଡିଆ ମିଳିବ। ଓଳିଏ ତ ମୋର ଚଳିଯିବ। ଷଣ୍ଢ ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରିରୁ କଞ୍ଚା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଛି। ତା ଗୋବରରେ ସେଇ ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ। ମଣିଷ ନିଜ ପେଟର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯେ ସେ ଗୋବରର ଆଶ୍ରା ନେଉଛି, ଏହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ କଦାପି କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା। ତୋଟାର ସେପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଯେତେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଷେଇ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତଥାପି ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା। ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ନିଶା ଘାରିଛି। ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଲା, ଏ ଜାଗାଟା ତ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ମଶାନ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚାରିଆଡ଼େ କାଉବାଉ। ସେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଭୂତପତି ମହାଦେବଙ୍କ ପରି ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଠି ହୋଇ କେତେ ଯେ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଘାସ ଶୁଖି ହୋଇଥିବା ହାତେ ଓସାର ରାସ୍ତାର ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେପାଖକୁ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଏହି ମହାପ୍ରାଣୀରୁ କେତେକ ଦଳି ହୋଇଯିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ରମେ ତୋଟା ପାର ହୋଇ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ 2 ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗାଁର ଲୋକ ବହୁଦିନୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁଟା ଯେ ମଶାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ 10-12 ବର୍ଷର ଉଲଗ୍ନ ବାଳକ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ବାବୁ, ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଆସନ୍ତନି, ବୋଉ ଡାକୁଛି। ପିଲାର ଅବସ୍ଥା, ଚେହେରା
तार विकल अनुनय सही न पारि बाबू पिला सहित तांको घर आड़कू गले। दांडरे ठिया हेबा मात्रके कबाटर अल्प फांकरे गोटे स्त्री मुह देखाई कहिला, समस्त चाउल पाउछंती, मोर कपाल खराब, मु चाउल आनी पारु नाही। रामी जहा मुठाए आणुछि से तो ता पेट को नियंट, पिलाटा सेवा कौन करिब? दिने दिने से चाउल आणु आणु आउ माने ताठारु छड़ाई नेउछंती। से काहींकि चाउल आणु नाही बोली पचारि जगदीश बाबू बुझिले जे से ब्राह्मण घरर बोहू, तार हाते हेले छिंडा कना नाही, से केउथिरे देहकु टिके ढांकिले सिना पदाकु बाहरिबो। अच्छा लुगा पठाई देउछि कही जगदीश बाबू सेठारु फेरिले। आउ गोटे भंगा घरु कौन खसखस शब्द आसुथिबार शुणागला। हुए तो घर मालिक घर छाड़ी केवाड़े चली जाइछि। कुकुर बिलुआ घर भितरे बास कलेनी भाबी सेठारु से चली आसुथिले। मात्र बापा बापा बोली गोटे विकल शब्दर डाक शुणी तांकर भ्रम भांगीगला। से घर भितर पशि देखिले चारिआडे विकट अंधकार। जगदीश बाबू हाथ थिबा टर्च मारिले। घरटा हठात उज्जवल आलोकरे आलोकित होई उठिला। अंटा ठारू खंडे शतछिन्न कना गुड़ाई होई गोटे स्त्री लोक घर मझिरे बसिछि। तार रूप भेक और मुहरु बयस ठौरिबा असंभव। पाखरे गोटे लोक छिंडा मसिणाटाए देहरे पकाई शोइछि। मांस शून्य पांडुर मुहंटी पदाकु बाहरिछि। मात्र जगदीश बाबू ए दुई जनकर अवस्था बसिबा शोइबार भंगी देखि अनुमान कले गोटे भाग्यहीन दंपत्ति। एते कष्ट सत्वे सेमाने जे काहीकि घर छाड़ी जाई नाहंती ताहा से भाबी पारले नाही। घरे आलुओ पड़िबारु स्त्री लोकटी एका बेळेके चमकी उठिला। जणे बाबू हठात ता आगरे ठिया होई जिबा देखि से प्रथमे डरी गला। तापरे धैर्य धरी दुई हातरे छाती को ढांकी कहिला, 2 दिन हला चाउल पाई जाई पारु नाही, बापांको भारी ज्वर, मु छाड़ी जीवी केमती? जगदीश बाबू निज कांधरू आलुआन काढ़ी से 2 जनंकु एकाठी घोड़ाई हेबा उद्देश्य जाचुथिले। एही समय रे तांको पिठरे जेपरी चाबुक बसीगला। निजको संभाली नहीं से कहिले, ए आलुआनटा ने तू देहरे पका। स्त्रीटी बड़ संकोचरे कहिला, सेटा बापांकु दियो, तांको जर देहकु शीत बेसी हेउछि। आलुआनटी बुढ़ा उपर पकाई दे जर परीक्षा करबा पई बाबू कपाଳରେ हाथ दे देखिले मुंड बरफ परि ठंडा। टिके हलाई देबारु समग्र शरीर मशाणी भितर हलिगला। संध्या पूर्वरु शेष निश्वास छाड़ी बुढ़ा पेटर दाउरु रक्षा पाइछि। आउ अंधार रे झियटी एपर्यंत सुद्धा ताहा जानि पारे नाही। यह बुझिबाकू आउ बाकी रहिला नाही। जगदीश बाबू किछि न कहि सेठारु फेरी पड़िले। मासक परर कथा साहाय्य केन्द्रर अवस्था वर्णना करी जगदीश बाबू सरकार ठार बेसी साहाय्य पाइबा आशारे उपरिस्थ कर्मचारी को लिखिले। एठार अवस्था अति शोचनीय। जहा पशु मध्य खाइबे नाही ताहा मनुष्यर खाद्य होइछि। जो माने बलुआ श्रमिक थिले सेमाने एई केतुटा दिन रे अस्थि कंकाल सार होई भूत प्रेत समय एठी सेठी बुलुछंती। शरत कालर सुखिला पत्र परी केते जे अकाल रे झरी पड़ुछंती तार सीमा नाही। उपरु साहाय्य तो आसिला नाही। जगदीश बाबू अनधिकार चर्चा करिथिबारु तांकु से स्थान छाड़ी सहर को फेरी जिबा पई आदेश आसिला। 3-4 खंड चिट्ठी लेखालेखि परे शेषकु जगदीश बाबू हाकिमंकु जणाई देइथिले। बेसी परिमाण रे साहाय्य एठाकु आसिबा नितांत दरकार। ताहा जदि न हुए तेबे मोते 2 मास अंततः छुट्टी मिलू। मोर ए अनुरोध रक्षा नहेले मु इस्तफा देबाकू बोधुए बाध्य हेबी। श्रोता बंधु एठी शेष हला गल्प सहर ओ मफसल। गल्पटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल रे नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार।